Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Kapulisan makigalayon sa mga barangay alang sa imong common firecracker zone sa pagsugat sa bagong tuig. Hugot nga pag-ampo gikinahanglan tungod sa bagong strain sa coronavirus sumani Cebu Archbishop Jose Palma. Papal Nuncio to the Philippines Archbishop Charles John Brown kumpirmadong mutambong sa launching sa kasaulugan sa 500 years of Christianity. 85 ka personnel sa 11 ka police stations ug special unit sa CCPO gi-drug test. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sumabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network ug dungan nga mabati sa DYHP, RMN Cebu niining mga orasa. Kini ang tulumanon sa mga nagunang kasayuran nga angay na tumasayran. Ako si Rafael Banyo. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Divine Marshall Flores. Kini ang Sayri 47. Ang kapulisan sa siyudad sa Sugbo makigalayon sa mga barangay aron magbutang og common firecracker zone atol sa pagsugat sa bag-ong tuig aron malikayan ang disgrasya sama sa sunog nga mugna sa mga pabuto. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gipanantawan karon sa Cebu City Police Office kadaghan ang mogamit sa pabuto atol sa pagsugat sa bagong tuig sanglit tradisyonal sa mga Sugbuanon nga magpabuto gyud kini. Tungod dinhi gipangandaman kini sa kapulisan aron mapadayon nga walay malandig sa tambalanan tungod lang kay nabuthan ang mga kamot. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Palilla, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga ilanang gitahasan ang 11 ka mga police station chief nga makigalayon sa mga barangay alang sa pag-ila sa common firecracker zone. Dito lang mahimong makapabuto silang rebentador aga mga tao aron malikayan nga makadisgrasya sa tao o baka makamugna kining sunog tungod sa pabuto. So ato na nang gi-direct ang ato ang mga station commanders to coordinate with their different barangay officials pag-designate o pagpili og usa ka common nga firecracker zone kada barangay. Giawag usab sa kapulisan sa sudad sa Sugbo ang mga barangay tanod nga mao imomonitor sa ilang mga dapit aron mamadlong sa ilang mga silingan nga dili magpatakag pabuto. Masaligon si Parilla nga hamugaway ra ang pagsugat sa bagong tuig susama sa pagsaulog sa Pasko. Din wala sila makatalag na biktima sa pabuto. Arnold Bustamante, CCTV News. Ipakatap ang mga pulis sa mga lugar nga dagsaon og mga tawo ning nagsilabot sa bag-ong tuig. Matod ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, ang Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga dili angay mo kumpiyansa ang kapulisan tungod sa kataas sa bakasyon. Gibahin sa katulo ang tanang personnel sa CCPO nga mag-holiday break aron dili mo gamay ang gidaghanon sa mga pulis sa syudad. Sa nanglabay nga katuigan katunga sa puwersa sa CCPO, mag-Christmas break samtang ang laing katunga sa bag-ong tuig na nga mo'y hinungdan nga maproblema sila sa ilang deployment. Pabutangan usab og personnel ang Cebu City kun sa CCPO ang mga ATM machines sanglit pipila ka adlaw nga way abli ang bangko o gipanglantawan ang pagpunsisok sa mga tao sa ATM machines. Naghatag ta og break sa ato ang mga personnel pero atong gibahin og katulo para unlike before nga gitunga nato so mas gamay ang personnel nga mahabilin. So karon we have divided it into 3 break so mas daghan ang ato ang personnel nga mahabilin bisan do natay gitagutan nga mga personnel nga mag-break. Gihatag nga kahigayunan nga makatunol og pagkaon sa mga persons deprived of liberty kon PDL sa Cebu City Jail gikalipay pag-ayo sa ilang mga kabanay.
Tinguha sa Cebu City Government nga maibanan usab ang kamingaw sa mga pamilya nga nabuwag sa mga PDIL ning panahon sa Pasko. Human usab wa gitugot ang dalaw tungod sa COVID-19 pandemic. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Diha sa Fente Osmeña Circle, gipahiluna sa mga sakop sa Bureau of Jail, Management and Penology, Philippine National Police ug Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office ang tunol sa mga pagkaon ug ubang gamit alang sa mga PDL sa Cebu City Jail. Makita ang taas nga linya sa mga tawo nga dunay itunol alang sa ilang mga kabanay, anak o kapamilya nga napriso sa maong pasilidad. Hinuon, mituman sila sa basic health protocol sama sa pagsulod og face mask, face shield ug social distancing aron paglikay nga mataptan sa COVID-19. Ang kapulisan ug mga sakop sa CCDRRMO mao'y nagsigyog pahimangno sa mga tawo nga iobserbar ang physical distancing, samtang ang mga personnel sa BJMP mao'y mususi sa pagkaon ug ubang gamit nga itunol alang sa mga PDL. Unang gibuhat sa mga sakop sa BJMP mao ang identification diin gipasuwat nila ang ngalan sa mutunol, ingon man ang tunulan nga PDL. Dayon kuhaan og picture ang magdala sa tunol ug magpakitag identification card ug i-disinfect dayon ang ilang mga gibitbit. Susihon sab sa mga BGMP personnel ang mga pagkaon, ingon man ang sudlanan niini aron masiguro nga luwas ug walay mga kontrabando nga makalusot. Ang maong gihimo sa Cebu City Government ug BJMP gikalipay gyud og dako sa mga kabanay sa mga PDL. Sanglit hapit usa ka tuig nga wala sila makaduaw tungod niining pandemya o pinaagi aning tunol makahatag sila og pagkaon, bagong sinina, vitamins ug ubang panginahanglanon sa mga PDL. Akong anak, kuan, pagkaon, sabon, short. May hanggi-hanggi pa da siya brief, kay buslot na iyang brief. Sa gibati ni mo ron nga nakadunol na mo. Nalipay jud mi nakadunol mi ma'am, kay usa ka tuig among antos so mi kadunol, mi kaduaw didto. Wala jud mi kakita karon ni may kinalipay mi mayor nga makadunol mi. Nibisita si Cebu City Mayor Edgardo Labella sa Fente Osmeña Oval ug mitan-aw sa dagan sa tunol ug kini miingon nga gihimo nila kini aron maminusan sab ang kamingaw ug kaguol nga gibati sa mga kadugo sa mga PDL. In the spirit of Christmas and for humanitarian considerations, atong gitugutan nga makahatag o pinaskuhan ang mga minahal sa kinabuhi nga niya sa gawas ngadto sa ilang mga minahal sa kinabuhi nga tuwa sa sud sa BBRC. So for humanitarian consideration. Sa kasamtangan ang Cebu City Jail dunay kapin 6,000 ka mga PDL. Paningkamutan sa kadaguan sa Cebu City Jail nga sulod sa 3 ka adlaw gikan karong adlaw hangtod sa 31, ma-accommodate nila ang tanan nga gustong modunol og pagkaon ug uban pang mga importanteng butang alang sa ilang mga minahal sa kinabuhi nga nabilanggo sa maong pasilidad. Atong i-extend usa pa kadlaw pero pitsa uno na magod. Pero sa akong tanaw kaya man siguro. Kay di ka go. Kaya siguro kay 5,000 man ka inmates. Pero sa akong tanaw dili man siguro sa mahurot ng 5,000. Kaya naman sa uban nga dili mahatag. Wa mahatag. Decime Padilla, CC10 News. Cebu Archbishop Jose Palma nanawagan sa publiko nga dili mulugak sa ilang mga pag-ampo. Kinihuman nga duna na say laing strain sa coronavirus ang mitimbaw sa ubang kanasuran. Ang kasayuran ihatod ni Fatch Anthony Enzo. Nanawagan si Cebu Archbishop Jose Palma nga sa publiko nga di mulugak sa ilang pag-ampo. Taliwa ning nasinati nga pandemya nga dala sa coronavirus disease 2019 kon COVID-19. Kinihuman nga lain na sab nga strain sa coronavirus ang mitumaw gikan sa ubang kanasuran, partikular dito sa nasod nga United Kingdom kon UK. Giangkon ni Palma nga amo nga insidente nagdala og dugang kahadlok ngadto sa mga tawo. Iyang gidugang nga wala pa gani mahatag ang mga naumon nga bakuna batok sa COVID-19 ngadto sa mga tawo dinhi sa Pilipinas apan karon laing strain na sab niini ang mitumaw. It is scary, no? But that's why we never stop praying, no? Because who knows what we're gonna,
Hatag ang vaccine, another strain naman. It's kind of crazy. How do we know? Sometimes I also feel I usually rejoice para nasobrahan naman kita COVIDize, no? Like people are making us scared of COVID, etc. Apan suma ni Palma nga itandi kani adto ni menos na ang mga namatay gumikan sa COVID-19 din indikasyon kini nga na-aware na ang mga tao sa virus o sa mga pamaagi aron malikayan nga sila matakdan sa mao nga sakit. At first, there were really many who died. Lately, halos wala naman. I mean, like, siguro we become more aware, etc. But of course, no, we never stop telling people, something, which is the only way. But how do we know about with strain or etc.? Because it scares people. No? Kamahal-mahal ng vaccine, and then pag ma-inject, they are telling us of another strain, and the COVID-19 is only for COVID-19. Another strain, the vaccine is only for COVID-19. Tugang ni Palma nga dili angay kahadlukan sa katawhan ng COVID-19 o dili sab angay nga tugutan sa katawhan nga ma-paralyze ang ilang inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton gumikan sa mao nga virus. Fox Anthony Inso, CCTNews. Kinahanglang mangandam ang syudad sa Subo sa bagong variant sa coronavirus disease kung COVID-19. Ang new COVID-19 variant nagkasuod na sa mga nasod sa United Kingdom, South Africa, Switzerland, Denmark, Israel, Hong Kong, Spain, Ireland, Netherlands, Singapore, Lebanon, Japan, Canada, Germany, Sweden, Australia, France, Iceland ug South Korea. Gani gidida na nga makasulod sa Pilipinas ang mga biyahero nga gikan sa maong mga nasod sugod karong Disyembre 29 hangtod na sa Enero 15. Una nang namahayag si Presidente Rodrigo Duterte nga posibleng dunay laing lockdown nga mahitabo ug galing mo grabe ang sitwasyon sa new COVID-19 variant. Sa iyang bahin, niingon si Cebu City Mayor Edgardo Labilla nga oyon kini sa granular lockdown. Samtang ibanduan usab sa mayor ang Cebu City Health Department o Emergency Operation Center nga mopatuman og proper measures sa mga musod sa dakbayan sa Sugbo. I am confident that we are ready. We are prepared. We have the CCQC. We have a negative pressure CCQC, and also we have ambulances that have negative pressure. And we are confident that we will meet this contingency. Padayong nakig-alayon si Cebu City Mayor Edgardo Labella kang coronavirus vaccine czar Carlito Galvez Jr. labot sa bakuna batok sa virus. Gipahibaw nga ang tanang purchases sa vaccine mag-agigyod sa National Office pinaagi sa opisina ni Secretary Galvez og himuon ang pagpalit niini sa tripartite agreement tali sa national government, local government unit ug sa seller. Matod sa mayor nga naghuwat na lang kini sa go signal sa kalihim. Gitataw usab niini nga unahon ang mga kabos sa pagtusok sa bakuna. Andam usab nga magpabakuna sila Belia pagpakita sa mga Sugboanon nga luwas ug epektibo ng itusok ang maong bakuna. Pero para nako, unahon na itong mga pobre. Pero kinahanglan yun nga magpabakuna sad ko to show nga the vaccine is effective. Of course, mauna ta, pero ang uban mo sunod. Pero para nako, og mahimo, unahon na itong mga pobre. Pero kinahanglan sad yun nga magpabakuna ta para makita na okay ang bakuna, I will do it. Musunod, papalunsyo to the Philippines Archbishop Charles John Brown kumpirmadong mutambong sa launching sa kasaulugan sa 500 years of Christianity. Kanauguban pa sa itong pagbalik sa Sairi 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule.
Padayong malipayon ang Pasko nato karon, bisan kitang tanan nasayod, dili sayon ang panahon. Atong pamilya kuyugon, pagpasalamat ta sa Dios, mag-celebrate ni Hesus Kristo karong Pasko. Usa karong Pasko, kita magmalipayon, ang pagtabang dili undangon, serbisyo Franklin Ong. Basta karong Pasko, ang kalipay magpadayon, kitang tanan na ay paglaom karong Pasko, serbisyo Franklin Ong. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Hello! Sa ngalan sa Happy Hearts Marketing, Hildy Grace Townhouses ug sa Biotrof Herbal Products ug ingon man sa akong tibok pamilya, ako nang hinaot kaninyong tanan og Merry Merry Christmas and a Happy New Year! Merry Christmas! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Merry Christmas, everyone! Happy Holidays! Batuki ang COVID-19. Tulo kahugna sa COVID. COVID sa ilong lang, vitamina C, kasagaran walay hilanat. Asymptomatic, walay simptomas. COVID sa tutunlan, katol ang tutunlan. Panahon sa kaayuhan o sa kaadlaw. Paglimugmog og init na tubig. Medyo init na tubig ang imnon. Paracetamol kung may hilanat. Vitamin C, B-complex. Kung grabe, nagkinahanglan na og antibiotic. COVID sa baga. Pag-ubo o kakutas, sud sa 4 ngadto sa 5 ka adlaw. Vitamina C, B-complex, limugmog og init nga tubig, oximeter, paracetamol, oxygen cylinder kung grabe. Gikinahanglan ang daghang tubig. Ehersisyo sa pagginhawa. Estado nga gikinahanglan ng moadto sa ospital. I-monitor ang level sa oxygen. Kung moabot na gani og 43, gikinahanglan na ang oxygen cylinder. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. Si Attorney Polo Amila sa Task Force Haring Tupas o sa Tulumanon Krimen ug Drugas na nagsaulog siyang napukatuig nga pasudayan karong tuiga ito Isabel 20 uban ang asawa si Dr. Daisy Soriano Waminal ug anak si Fiona Nimrod mo timbaya kaninyo malipayong Pasko ug bulahang bagong tuig ug mabuhi ang bantugan nga Bisaya.
Cebu Archbishop Jose Palma ni kumpirmar nga mutambong ang Papal Nuncio to the Philippines, Archbishop Charles John Brown, sa himuon niya nga launching sa kasaulugan sa ika-500 katuig nga Christianity. Arsobispo nakigalayo na hinuon ngadto sa IATF kalabot ni ining maong kalihukan. Ang kasayuran ihatod ni Fatch Anthony Enzo. Gikumpirmar ni Cebu Archbishop Jose Palma nga motambong sa launching sa kasaulugan sa 500 Years of Christianity ang Papal Nuncio dinis Pilipinas nga si Archbishop Charles John Brown. Kini magitugan ni Palma din sa niya nga himuon ang launching karong Abril 14, 2021. I have invited him for the launching, which is actually on April 14. Okay. That's exactly the 5th centenary of the first baptism. And he said yes. Okay. So siya. Yeah. He promised that. Sa Arsobispo, nga gumikanini, nakigalayon na sila sa Interagency Task Force kung IATF alang sa patuman nga seguridad atol sa maong kalihukan hila binabatok sa coronavirus disease 2019 kon COVID-19. Apil usab nga ilang tutukan mao ang paglimita sa mga tao nga motambong sa maong kalihukan. Because of COVID, the IATF restriction because we prepared for the activities and yet how many can attend, it depends on them. We have prepared for cultural presentation, how many can participate, depends on them. We have prepared for the procession and the mass, but particularly the number depends on IATF and the LGU. So basically, that's the main consideration because we can prepare, to the best of our ability, but because of COVID, there are restrictions that's beyond our control. Nasayran nga si Brown ang itudlo isip Papal Nuncio dinis Pilipinas ni Pope Francis nitong September 28 karong tuiga. Sa kasamtangan, ang Papal Nuncio ang atuan ni Star sa Taft Avenue dito sa Kauluhan. Fatch Anthony Enzo. CCTNews. 200 ka mga pilgrim images sa Our Lady of Fatima ug Senior Santo Niño giblisingan ni Cebu Archbishop Jose Palma. Ang maong mga imahen gamiton sa mga lay missionaries alang sa ilang espesyal nga misyon. Ang kasayuran ihatod ni Fatch Anthony Enzo. Giblisingan ni Cebu Archbishop Jose Palma ang moabot sa 200 ka mga pilgrim images sa Our Lady of Fatima ug Senior Santo Niño kagahapon sa hapon dito sa Archbishop Palace Chapel. Ang maong kalihukan kabahin sa maabot nga kasaulugan sa 500 Years of Christianity sa sunod nga tuig. Diin ang maong mga imahen dadon kini sa mga pamilya nga sakop sa Alliance of the Holy Family International kon AHFI alang sa usa ka espesyal nga misyon nga mao ang pag-evangelize ug pag-catechize sa mga tao lukop kalibutan. Ang AHFI usa ka lay organization dinhi sa Sugbo nga natukod nitong 1991 uban ni anhing Ricardo Cardinal Vidal. They're doing evangelization to many parts of the world. Okay. And wherever they go, they will bring the images. And as expected, they plan to live like an image, to whichever like diocese that will welcome them or church as a sign of, of course, evangelization, and that's what we plan to do. Nasayran nga target sa AHFI nga ma-evangelize ang tanang 195 ka mga kanasuran. Diin sa kasamtangan moabot na sa 60 ka mga nasod ang ilang naabot. They know, as I mentioned, they will catechize the people. Usually they gather in the church. They will preach in the church about Mama Mary, about Santo Niño, and after that they will leave an image there as a sign of faith. Suma ni Palma nga tinguha niya nga ma-empower ang AHFI missionaries. Isip siya mo'y kasamtangan ni chairman sa 500-year anniversary celebration of Christianity dinhi sa Pilipinas ug Asia ug chairman sa Bishop's Advisor sa maong nga grupo. Fatch Anthony Enzo. CCTNews. Federation of Solo Parents Mandawi City Chapter ng hangyo sa dakbayan nga makadawat usab og pinansyal nga ayuda matag tuig sama sa person with disability ug mga senior citizens. Samtang mga solo parents sa dakbayan nakadawat og food packs. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino.
Sama sa persons with disability kon PWDs ug mga senior citizens sa syudad sa Mandawi nga magdawatan og pinansyal nga ayuda matag tuig, ang Federation of Solo Parents Mandawi City Chapter nang hinaot og naghangyo sa lokal nga kagamhanan nga makadawat na usab og pinansyal nga ayuda ang mga registered solo parents sa Dakbayan. Ang lisod kayo ang mahimo kang parent, labi na kung solo pa jud ka. So challenging kay sa among part kay kung nakigagmay anak mo di kang katrabaho. So muna pinakalisod struggle sa among kinabuhi kanang gagmay pa among anak kay wa may makabantay. Kung trabaho ka igor sa nimo isuhol lang imong trabaho sa kuan di ka kabuhi. So nga muna among gihangyo unta sa mayor kung dunggon ni nga mahatagan sa cash assistance ang mga solo parent dinhi registered solo parents sa Mandawi. Pila man sir inyong banser? Kung parehason lang unta sa kuan kung mahimo parehason sa PWD. Si Duthi Guelas adunay tulo ka mga anak na gidad og city, 5 ug 3 anyos sa barangay Kanduman nang hinaot nga maaprobahan sa Dakbayan ang hangyo nga pinansyal nga ayuda. Labi na namo mga solo parents or wala yung mga bana. Yan kinahanglan jud mi og financial support sir para sa mo ang mga kanang baby para naami ka suporta kaming mga solo parents. Ang Dakbayan nagkanayon nga anda mo suporta sa mga solo parents sa syudad. Putaan gyud hangyo na tong mayor. Aron ay ilapon kay maluoy biyata. Solo parents yun na, mga bata na, estudyante, di ba? Hopefully, ba? O ilan ang mapadangat nga to, sigurado, ato nang i-take up o niya, istoryahan na itong mayor para approve, di ba? Sa Dakbayan, adunay 859 ka registered solo parents, diin kadaghanan mga inahan nga mga solo parents. Matag tuig i-validate ang listahan tungod adunay mga solo parents nga nagminyo na. Sa Pilipinas, adunay Republic Act 8972 o Solo Parent Welfare Act of 2000. Diin makapahimos ang mga solo parents sa solo parent leave nga dugang 7 ka adlaw. Samtang nakadawat usab og food packs ang mga solo parents sa Dakbayan kagahapon sa tabang sa mga partners o pinaagi sa City Social Welfare and Services kun CSWS. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Resolusyon pagtukod og Gabyon Dam subay sa mga sapa sa syudad sa Mandawi napasar na sa konseho. Samtang mga pamilya na apektuhan sa baha niadtong buwan sa Oktubre, gihatagan og financial nga ayuda sa Dakbayan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Niadtong buwan sa Oktubre nakasinati og grabing pagbaha ang syudad sa Mandawi nga nakaapekto sa libuan ka mga pamilya. Subay niini ang konseho ni pasar sa resolusyon ni Konsehal Carmelino Delmar Jr. pag-establisar og mga Gabyon Dam subay sa butuanan og mahiga nga mga sapa aron sa pagsao sa tubig gikan sa bukid inig-uwan nga dili mo diretso sa mga sapa hinungdan sa pagbaha. Mas maka-control pero mo lagi ang kanimo mga building bitaw nga mutukod niya kinahanglan yun inspeksyon nun yung pagayo kay iuna gyud ra mo uban nga maguna ang building hawahi ang ilang drainage bitaw. Oo na bato na to every infra nga buhaton every project unaon gyud na to drainage. Kaya namo koy uban paliba unahon ang building hawahi ng drainage. Nya na ng building kabuno na sa sige. Nga na bitaw. Sa ubo na vice niya. Unsa? Oh ang ubo na kay ba ubo na. Nga iuna na murag na corrected naman kay tingali nila murag gitanan ron nga gitukod nga buildings murag ila namang ipauna gyud ang drainage bitaw. Makahinumduman nga dugay na usab giplano ang paggama og mga Gabyon Dams ni Mayor Jonas Cortez aron masulbad ang pagbaha sa Dakbayan. Gani kaganinang buntag ang libuan ka mga pamilya nga naapektuhan sa pagbaha niadtong buwan sa Oktubre ang gihatagan og pinansyal nga ayuda nga tag 1,000 pisos sa lokal nga gobyerno. Tanang naapektuhan nga pamilya sa Dakbayan niadtong pagbaha ang nakadawat sa maong ayuda. Pinakadaghan ang anaa sa 6.5 lot sa barangay Paknaan nga adunay 3,600 ka pamilya. October. Ay, kuan man to kaduha kay gayon nga nagbaha diri gyud nga murag grabe gyud tong pagkabaha asad. Nagdungan ang high tide ug ang kusog kayo nga kanang bulog sa tubig motong niawas ang sapa. Matod ni Kapitan Malak Soko sa Barangay Paknaan, nagipanghatagan na usab ang maong mga pamilya og relief goods sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD, ingon man sa mga non-government organizations gilayon paghuman sa insidente. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Musunod, 85 ka personnel sa 11 ka police stations ug special unit sa CCPO gi-drug test. Kana og uban pa sa tong pagbalik sa Sairi 47.
Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadtong una, sakit ang kalawasan. Ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Mayong Pasko kaninyong tanan o bulahang mag-untuig. Kini si Attorney Michael Lopez Rama, ang mayor niadto pero vice mayor karon. I am here being a part of the Oasis of Love, also greeting Nanay or Tatay Dudong, Nanay Dayan. However, being in this station now, I take the pride of, and the privilege of being a part of every now and then activities at CCTN. And Christmas is really a time for us to remember Christ. And that is when, especially in times of pandemic, meaning COVID-19, the more na ipatigbabaw yun nato ang hinganlan o pagtuo sama sa among tema sa Pasko sa Birama, sa pagtuo ang Pasko ipadayon, o meaning atong CCTN station. I wish to bring to all viewers, sponsors, and the like that I am here in behalf, of course, of my family, Celine, Miguel, MJ, and Halu. I wish to greet all of you Merry Christmas and a Happy New Year. Looking forward for a interesting, one-of-a-kind, unorthodox, unconventional but innovative Sinulog 2021 and the launching of the 500 years of Christianity. And as we also, with sense of much optimism, 2022, which I refer as the triumphant Sinulog. Once again, CCTN, Merry Christmas to all. Oasis of Love, Merry Christmas as well. O bag-ong tuig kaninyong tanan. God bless. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy Herbal Capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Malipayong Pasko natong tanan. Disyembre 25, adlaw sa atong Ginoong Hesus. Alang nako, gisaulog ko ang Pasko matag adlaw. Pinaagi sa pag-alagad ko sa katawhan ug labi na sa mga kababayan nga nagkinahanglan nga agakon alang sa pagbag-o ug kalambuan. Malipayong Pasko ug bulahang bag-ong tuig kanatong tanan. May gala,
kini siya di manatad sa Air Marine Insurance Broker o sa mga empleyado nini nga mao sila si Yenyen Coliflores Lopez, Neil Padilla, Tata Chavez, Vicky Manggubat, Lady Siri Pascua o Ginami Manatad o usab sa Irma Global Enterprises Incorporated nga gipanguluhan sa atong Chief Operating Officer nga si Brad Raul Suerte o usab sa Technical Department nga si Engineer Ruel de la Torre o kaming tanan moingon kaninyo og malipayong Pasko o bulahang bagong tuig. Daghang salamat. Gipang drug test sa Cebu City Police Office ang 85 ka personnel nini nga nadestino sa 11 ka mga police stations o mga special units. Kinitipik og kabahin sa internal cleansing nga gipatuman sa bag-ong liderato sa PNP. Pinanguluhan ni Police General Dibolsinas. Tinguha sa hipi sa CCPO, Police Colonel Josefino Ligan nga sa dili pa matapos ang tuig 2020, ang kapin 1,000 ka mga personnel mapaubos na sa drug test. Matod ni Ligan nga sukad gisugdan ang random drug test sa iya mga tao, usa pa lang ang nagpositibo nga nagpadayo na ang summary hearing ni ini. Kung matud-an nga dunay tigamitan sa illegal nga drugas sa mga pulis, ipatakta kini sa serbisyo nga way madawat nga benepisyo gikan sa gobyerno. Gipadayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga wa pay igong ebidensya ang Presidential Anti-Corruption Commission kun PACC batok sa siyam ka mga kongresista nga iyang gilambigit sa korupsyon. Gikumpirmar sa presidente nga nakadawat na og reklamo ang PACC batok sa maong mga kongresista. Apil sa giakusahan nga nalambigit sa korupsyon. Mao sila si Occidental Mindoro Representative Josephine Ramirez Sato, kanhi Ifugao Representative Teodoro Bagilat Jr., Quezon City 5th District Representative Alfred Paulo Vargas, Misamis Occidental Representative Henry Waminal, Isabela 4th District Representative Alisa Shenatan, Northern Samar Representative Paul Daza, Quezon Province Representative Angelina Helen Tan, ACT-CIS Party List Representative Eric Yap, ug Bataan Representative Geraldine Roman. Giklaro ni President Duterte nga kinahanglan pang himuan og makuting imbestigasyon ang pasangil batok sa maong mga kongresista. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. Sa Mateo 25:45 nagingon, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga nagdumili kamo sa pagtabang susa nining labing ubos, nagdumili kamo sa pagtabang kanako. Ang maong mensahe sa Ebanghelyo gitan-aw sa simbahang Katoliko nga dili kay usa ra ka teorya lamang. Kini giisip nga usa ka pag-aghat sa katawhan nga muhimo og aksyon. Way kapuslanan ang imong pagpabati sa pulong kung ikaw way himuon nga lakang ron buhaton ang unsay angay buhaton. Kay sa Santiago 2:17 nang ingon, patay ang pagtuo kung dili ubadan sa buhat. Kini mao ang pulong ni Hesus nga kinanglan himuon nga usa ka konkreto nga kaakuhan sa kinabuhi. Ang gugma alang sa uban, gugma alang sa mga kabus. Ang kinanglan imong ipakita sa lihok. Busa ang imong pagtuo sa Ginoo kung dili mo ubanan sa lihok, way kapuslanan. Buhatan mayo ngadto sa tanang tao nga way pagpinig kay kini mo'y kabubuton sa Ginoo kanatong tanan. Kay siya anaa sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. Ilabi na sa mga kabus. God has no favorites. Ang tanan giangay na iyang pag-igugmaon.
Mga igsoon, kini ang atong lamdag karong adlaw. Mo kadto naglangkob sa ato mga balita dinhi sa Sayri 47. Ako si Rufil Banyo. Ako usab si Divine Marshall Flores. Sa tudugma, dinhi lang sa inyong paboritong tulumanon, Sayri 47. Padayong malipayon ang Pasko na to karon bisan kita